26 Asharam Bari Constitution by Khobjak YTF Block Committee ni Loa Jimung by Youth Tripura Federation Tini Khlaijak kha O Youth Tripura Federation khlaimani bisingtei tini Sachani Convention Ungkha O Sachani Convention o thangi manjagoi kha TTADC hapangni Deputy CEM Borong gonang Onomes Deborma tai 26 Asharam Bari Halhali MDC Borong gonang Ononto Deborma tai Khwai district ni YTF ni President Borong gonang Hiranmoy Deborma no khoboi tai Tripura mothani tai youth ni tai joto adongsong thangi manjak kha o tini Sachani Convention no Champo Hawar Sitesh Sriti Community Hall no go naitondi choyakari norpulan chim paitha jora Sini mengkaisasi Tripura hani Tripuri Sini mengkaisasi Tripura hani Tripuri Esti hisno taringdi Tripuri hanai ringsidi Tribal hanai taringdi Tripuri hanai ringsidi Khi là coi đẹp con nó ra Borong di mana bagai dia bakal bagai kau jawab. Abu ni aku nanti saya dah hai. Ini satri ini bagai yang mata mai deh. Deh, abu ni log. Ayo doktor, why ni ada? Why ni ada ayo doktor? Di bawah ayo doktor. Kalau dia 150 কোটি borong যদি আরো প্রায় 50 লাখ ফ্যামিলি যদি একটা খাই ফ্ল্যাট যদি পাই যায় বুঝতে পাইলো 50 কোটি ফ্যামিলি যদি পাই যায় একটা ফ্ল্যাটের দাম যদি 100 টাকা হয়ে যায় बिजनेसमैन लोग कोई 1000 कोटी बरक से लोग चिंता करें अगर हिम्मत है मैं भारत सरकार को बोल रहा हूं अगर हिम्मत है आप मुफ्त में दीजिए तिरंगा घर घर में होगा बिजनेसमैन लोग सुविधा खाइना बदले घर घर में तिरंगा है अब कर ini pungai ani kuadar nokor kai dimele तिरंगा kai jaktam na ha 15 तारीख से 15 अगस्त तिरंगा kai लिए क्या हुआ 13 तारीख sini से तिरंगा জাতীয় পতাকা নি আইন কানুন চলছে বড় গাঁও রসাই না পায়ো সাল ভেঙে যাচ্ছে तिरंगा लहराएगा কিন্তু বিজেপি সরকার তাল খাইগা ওপেন স্পেস তিন নবত যে বিআইপি অফিসার পদালো কাইমানিকা হুকুম সাকুন হলো জাতীয় পতাকা সম্মান করব আমি জাতীয় পতাকা নি সম্মান গায় হ্যাঁ ভর্তি করতে ফরমুলা में জাতীয় পতাকা তোমরা अगर इसको तिरंगा के तिरंगाओं के वो अगर सम्मान करता है रात में नहीं दिन को होना चाहिए और हर घर में पहुंचाना चाहिए किताबों खाइला करो समझे घर घर में तिरंगा अब का राजनीति जे बोलो बांग्लादेशी लोग फायदा है कि प्रासाद को जो फायदा को आपके लोग टुकना फरक लीडर त्रिपुरा सब बांग्लादेशी लोग ने उतने दिखाया गाय तिरंगा तो दूर था আর দুটো দিন নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাইলা আর নেতা নেতৃত্ব সারানাইয়া আর দুনিবা তিনি কি প্রাসাদ করে খাই যাব तिरंगा ने गड़ का तिरंगा सुजुक मानी तो खाए कोरोनी राम भाई मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लीडर्स को हम पूछना चाहूंगा आप दुनिया के कोरोनी राम भाई हासिलों से थम गए कोरोनी 100-150 করে তুমি যাতে তিরঙ্গা দিয়ে যায় আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান জাতীয় পতাকার সম্মান আদিনো